हे मोहर पुत्र सदाप्रभु अनुजोग तुच्छ कर नाही और ताहांको शासन रे क्लांत हो नाही। कारण जेपरी पिता अपना संतोष पात्र पुत्र को सेपरी सदाप्रभु अपना प्रेम पात्र को शासन करती। जो लोक ज्ञान पाए से बुद्धि लाभ करे से धन्य। प्रभु का नाम गौरव हो। इस समय आम प्रभु पुनर्बार इस सप्ताह एकत्र सहभागितार प्रभुंर उपासना करने सुजोग देइछंती। गत सप्ताह सारा आम सहित से सब प्रकार साहाय्य करछंती, सुरक्षा देइछंती। तेणु आसु प्रभुंर साहाय्य भिक्षा करी आज उपासना को आरंभ करवा। चक्षु बंद करू प्रार्थना करवा। प्रेम प्रभु तुमको धन्यवाद करुछु। तुम आमानकर सहवर्ती परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आमानकर प्रत्येकंकर तत्वावधान नेबा परमेश्वर, ये परित्राण रूपी परमेश्वर तुमको धन्यवाद दौचु। गत सप्ताह सारा आमानकर जीवन रे प्रत्येकटी आशीर्वाद देइछ। परिवार को तुम अनुग्रह करियछ, मंडली को अनुग्रह करियछ, मध्य प्रत्येक विश्वासी और परिवार गुड़ी को तुम साहाय्य करियछ। प्रभु आज उपासना रे आमानको एकत्र सहभागितार प्रभु साहाय्य करिछ। तुमरी गौरव करने, तुमरी वाक्य शिखापी मध्य प्रभु तुम ठारे प्रार्थना करी उत्तर मान पाइबापी आज निवेदन करुछु। प्रभु आज उपासनार आरंभ शेष जाए आमानकर संगे रही उपकार करी तुम्हें गौरव पाओ। जीशुଙ୍କ नाम मागुछु, आमेन। ए समय आसु प्रभु को गौरव निमंते आमे गोटे गीत गाइबा। मो सहित आपण माने ए गीत द्वारा प्रभुकर गौरव कर।
प्रभु नाम गौरव हो। ये गीत पर आसु मैंने आज ध्यान निमंते जो शास्त्रांशटी मनत करें समस्ते मिलमिशि पाठ करवा। प्रेरित पुस्तक तार 24 पर्व तार 24 आउ 25 पद बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 24 वर्स 24 एंड 25 मु ओडिया रे पढ़ुची। मो सहित आपण माने मध्य एही अंश को पाठ करंतु। केतेक दिन परे फेलिक्स द्रुसिला नामनी अपना जिहुदिया भार्या सहित आसी पाउल को डकाई ख्रीष्ट जीशु ठारे विश्वास विषय तांको ठारू शुणिले। किंतु से धार्मिकता आत्मसंयम और आगामी विचार विषय कथा कहवा समय फेलिक्स भीत हुई उत्तर देले, वर्तमान तुम्हें जाओ, सुविधा समय पाइले आम्भे तुम्हको डकाइबा। प्रभु ये वाक्य आशीर्वाद करंतु। आसंतु ए समय आपण माने परिवार रखिथिबा समस्त धन्यवाद दान, पारिवारिक दान, मानत दान, सब प्रकार दान एका संगे रखंतु। ए गीत परे आमाने प्रार्थना करिबा। आसो मो सहित प्रभु को गौरव करिबा पई ए गीतटी गान करिबा।
सब कुछ दिया, धन्यवाद का कटोरा उठाकर मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठाकर मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। प्रभु को नाम गौरव हो। आसतु ए समय आपण मैंने रखि समस्त दान मध्य आज वाक्य मध्य समस्त रोगी अर्थात शय्याशायी लोक मानक पई, दुखी अनाथ समस्त जो मैंने आज प्रार्थना चाहती से समस्त मध्य दान पई प्रार्थना करवा। मो सहित चक्षु बंद करंतु, प्रार्थना करवा। प्रेमिक परमेश्वर तुमको धन्यवाद करुछु, पुनर्बार प्रभु तुमरी सानिध्य को आनी प्रभु तुमर ठारे प्रार्थना और निवेदन करने सहभागिता रही साहाय्य करिच। प्रभु हे धन्यवाद दौचु, सुंदर दिनटी देखा दौद ऑनलाइन माध्यम आने प्रत्येक जे प्रकार प्रभु तुमरी गौरव करूँ, तुमरी सहभागितार आसु आसु प्रभु तुमरी आशीर्वाद अनुग्रह प्राप्त होबु से आम को एकाठी आनी अच्छ। विशेषकर प्रभु जो परिवार गुड़िक विभिन्न दान आनी अच्छा प्रभु से समस्त दान उपर आपणार आशीर्वाद हस्त रख। प्रत्येक मनर कामना, प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक आवश्यकता यीशु नाम पूर्ण कर। मध्य जो क्षति होती से समस्त प्रभु पूर्ण करी बहु अंश तुम्हें प्रदान करी तुम्हें गौरव पाओ। मध्य प्रभु प्रार्थना करुचु आज जो परिवार रे आओ प्रभु असुस्थ भाव में शय्याशायी अच्छा प्रत्येक तुम हस्तर दौच प्रभु से रोगी मान प्रभु यीशु नाम तुम्हें आरोग्य पठाई प्रभु तुम्हें सुस्थता दियो बोली निवेदन करुछु। से माने जे प्रकार सुस्थता लाभ करू करू आरोग्य हुई प्रभु तुमरी जय जयकार करेंगे, तुमरी गुणानुवाद करेंगे, तुमरी निकट प्रभु साक्ष्य देवाई पारे मंडली साक्षात से तुम्हें साहाय्य कर। धन्यवाद दौच प्रभु मंडलीर से मंडलीर महिला समिति मंडलीर संडे स्कूल समिति प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करू करू औ प्रभु प्रत्येक परिवार विश्वासी परिवार पुणी आबाल वृद्ध वनिता सान ठारू बड़ पर्यंत प्रत्येक को आशीर्वाद कर। दर्शक श्रोता मान प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर। प्रभु तुम्हें जो दासों को आज मनत कर प्रभु से दासों को औ प्रभु मुख दे पवित्र आत्मा द्वारा समस्त वाक्य प्रदान कर। ताहा जे प्रकार प्रत्येक हृदय को स्पर्श करू करू परिवर्तन हो प्रभु तुमरी गौरव कर तुम्हें साहाय्य कर। प्रत्येक को आशीर्वाद कर। मध्य आम निज निजक तुम हस्तर दे यीशु नाम मागुअछु, आमेन। प्रभु को नाम गौरव हो। प्रभु आम को सुंदर सुजोग देले ये समय आम आसु आज आनंदर विषय आम मध्य मंडलीर प्रेसिडेंट श्री दिलीप कुमार राउल प्रभु तांको अनुग्रह करिसेंती आज सुंदर वाक्य देवाई। मु प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम आह्वान करुच्ची महाशय आसबे मध्य प्रभु जहाँ चालना दियंती आपना मुखरे पवित्र आत्मा स्पर्श द्वारा से वाक्य आम को दे उत्साहित प्रदान करेंगे। आसु आम समस्ते प्रभु को ठारे निज निज को समर्पित हो आओ वाक्य प्रति ध्यान दो। आज पिता परमेश्वर अनुग्रह मते मंडलीर अपराह्न सर्विस रे ईश्वर वाक्य देवाई मनोनीत करिथिबारु प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे एठारे मंडलीर समस्त विश्वासी विश्वासिनी एवं मंडलीर बाहर शुणुवा समस्त को धन्यवाद देवा संगे संगे आह्वान करुच्ची एवं समस्त को शुणापी आशीर्वाद प्रदान करतु बोली प्रार्थना निवेदन करुच्ची। आज वाक्य मध्य को
ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ସମର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ତୁମରି ସେହି ବାକ୍ୟ, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ। ତୁମେ ମୋତେ ସେହି ପ୍ରେରଣା, ଉତ୍ସାହ, ସାହସ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ, ସେହି ଧାର୍ମିକତା ଦିଅ, ଆଉ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପରିଚାଳନା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଭୟ କରୁ କି? ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବ 1-27। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଲୁକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ପାଉଲଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଅଂଶ, ଆଉ ସେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ସେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ କ୍ଲେଶ, ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ କିଛି ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ସହିତ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆଜିକାର ପାଠ୍ୟାଂଶରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ କ'ଣ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛୁ କି ନା ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଆଉ ସତ୍ୟ କିଏ? ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ଯୋହନ 1 ପର୍ବ 18 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବ 27 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଯୋହନ 12 ପର୍ବ 34 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଯୋହନ 3 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ। ଏଥିରେ ଯେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ହଁ, ସତ୍ୟ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରେମ, ସେଇ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ପ୍ରଥମରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ସେହି ପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷା ବାଣୀ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଆମେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ। ଆଜି ଯୋହନ 12 ପର୍ବ 34 ପଦରେ ପଢ଼ିବା, ସେଥିରେ ଲୋକସମୂହ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚିରକାଳ ରହିବେ ବୋଲି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଶୁଣିଅଛୁ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବେ ବୋଲି ତୁମେ କିପରି କହୁଅଛ? ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର କିଏ? এই ସମସ୍ତ ଉପରେ ବାଇବଲ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର କିଏ। ଈଶ୍ୱର ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବ 27 ପଦରେ ପଢ଼ିବା, ମୋର ପିତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, କେବଳ ପିତା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ପୁଣି ପିତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, କେବଳ ପୁତ୍ର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ପୁତ୍ର ଯାହା ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେ ଜାଣେ। ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ସେହି ବଳିଦାନ ସଦୃଶ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ପାପ ମୋଚନ ହେଲା। ଆଦ୍ୟ କାଳରେ ଯେପରି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଜରିଆରେ
पाप मोचन होता आउ छोट बड़ पाप नहीं आउ समस्त बड़ी साधन होता पशु पक्षी को आज प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजर ईश्वर है आउ से जगत मध्य को ओल्लई आसिले आउ से आमर पाप निमंते से प्रायश्चित होगापाई निजे जीवन को बलिदान देले एवं से पुनरुत्थित हेले यह सत्य अटे यह प्रमाणित अटे यह आगु भागवत मैंने कही भागवाणी होता एवं बाइबल रे प्रकाश करे पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वितीय व्यक्तित्व हेले पुत्र यदि प्रकृत पक्षे मुक्ति पाइबाक अच्छी तेरे आमे प्रथमे पुत्र को चिन्हवा दरकार जे पुत्र किए से जो पुत्र ईश्वर आज्ञाधीन होई आउ से पृथ्वीर लोक मनुष्य मान निमंते से प्रायश्चित कले आउ पापरू उद्धार करने आ निज जीवन को उत्सव कले से किए से मनुष्य ताहा आमने व्यक्तिगत भाव में जाना दरकार जे सत्य कौन ताहले आमने ताहां विश्वास करवा जदि प्रकृत पक्षे मुक्ति पाइबाक अच्छी आम से विषय अंतत ता विषय अधिक जाने को हेले प्रेरित पौलंकर जीवन मध्य कहानी विषय आउ 24 पर्व आउ यही अध्याय समस्त किसी वर्णना करा जायछि आउ जेपरि पाउल से जेरुसलाम रे यहूदी मानकर जो विक्षोभ विद्रोह जे ये सत्य न्याय विचार करुअछंती कथा कहूअछंती ईश्वर विषय आउ सेगुड़िक आमर नीति प्रथा एगुड़िक सब वृथा हेब तेणु ताहाको आम दंडित करने से माने योजना कले से दिन हानान महायाजकों सहित केतेक प्राचीन पुणी तांकर सपक्ष जुक्ति उपस्थापन करने जड़े वकिल को दायित्व देले तेतुलस नामक वकिल से जलबद्ध हो काइसेरिया को अनुगाम से समय फेलिक्स शासनकर्ता थिले आउ से बड़ निष्ठुर थिले आउ से शासनकर्ता तो निकट को से आलिगेशन आउ जहाँ पिटिशन अभियोग तांको निकट को आनी तांको दंडित करने से योजना प्रस्तुत कले तेबे पाउलों विरुद्ध से कौन अभियोग आनी सेटा मध्य आम जाना उचित तीनोटी अभियोग आनी आउ से तीनोटी अभियोग आउ अत्यंत भाव न्यून अटे कौन सी तार माने ना जो भाव में आमने आज यही मंडली मान मध्य देखुचु बिना कारण छोट छोट कथार मंडलीर विरुद्ध चरण कर कोर्ट कचेरी को जाऊँगी किंतु आद्य काल पाउल समय ताहाको फसैवाई ताहाको योजनाभुक्त कले प्रथम कारण है जे यही लोक को महामारी स्वरूप जगतर सर्वत समस्त यहूदी मानकर मध्य विद्रोह परिचालक करती यहूदी जाति से परिचालक नेता थिले बोली से अभियोग करथिले नेता हवा कौन सी विषय मंद नुह प्रकृति में से ईश्वर नेता थिले ईश्वर सपक्ष जीशु सपक्ष से जो माने विश्वास करुनथिले जो माने सेमान को अनुप्राणित करने आउ से ईश्वर पवित्र वाक्य को सेमान को निकट में पहुँचापी से समस्त शिक्षा देवाई चेष्टा करथिले आउ से होचंती से पाउल आउ द्वितीय आलिगेशन होची नाजरतीय दलर जड़े प्रधान नेता बोली जानिछु एवं आहरी मध्य यही मंदिर अशुचि करने चेष्टा करथिला
ଯେ ମନ୍ଦିର ଅଶୁଚି କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଅଶୁଚି କରିବା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ପାଉଲ କୌଣସି ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିନଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଯେଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏଇ ଅଣଜିହୁଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶୁଚି ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ କୌଣସି ସାମୂହିକ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ହେଇନାହିଁ କି କୌଣସି ବିଦ୍ରୋହ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଶାନ୍ତିରେ କଥା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସେ ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଥିଲେ ବିନା କାରଣରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ କଚେରୀକୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ସେଇ ଆଉ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଥିଲେ, କନଭେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ପାଉଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରି ଆଉ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଜନାଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ରୋମୀୟ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉନଥିଲେ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଆଉ 6 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିର ଅଶୁଚି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହାକୁ ଧରିଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜା କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସହସ୍ର ସେନାପତି ଲୁସିଆ ଆସି ଅତିଶୟ ବଳାତ୍କାରରେ ଏହାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଶୁଚି କରିବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନର ଅର୍ଥ ଆଣିଥିଲେ ଅଣଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଧି ବିଧାନ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ମନ୍ଦିରର ଆଉ ନିୟମ ସମସ୍ତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଅଭିଯୋଗରେ ମନ୍ଦିର ଅଶୁଚି କରିବାର ଆଉ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତଥାପି ସେଇ ଚତୁର ଲୟର ଯେ ଟେରୁଟୁଲସ୍ ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା ଆରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ତ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଶସ୍ତା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଆଉ ଏକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡିତ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକିରି କହିଲେ ଯେ ପାଉଲ ମନ୍ଦିରକୁ ଅଶୁଚି ଆଉ ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାହାକୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ସତ ସେନାପତି ଲୁସିଆ ବୋଲି ଅତିଶୟ ବଳପୂର୍ବକ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ ଆଉ ରୋମିଓ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅପବାଦ ରୋମିଓ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରମାଣ ଶୂନ୍ୟ ଭୁଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପାଇଁ ଅପବାଦ ଅଟେ। ପାଉଲଙ୍କର କୌଣସି ଭେକ୍ ଉତ୍ତର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭେକ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ।
जोटाकि प्रमाणित करने कौन मूल्य ही नाला। मु कौन विषय मंदिर में क्या सहित बद कर क्या संगे से पाउल बद कर एवं जनता को मतैबा देखी ना। 12 पदे लिखाई आने मंदिर में समाजगृह कि नगर में मत कहारी सहित बद कर जनता को मतैबार देखी ना। से माने जो मैंने अभियोग करते से माने आसीना से माने पलायनकारी साक्षी होगा उपस्थित नथिले ताले मते किए देखी जे मु मंडली मध्य अशिष्टता करी बोली। तेणु यही मिथ्या अभियोग से पाउल शासनकर्ता फेलिक्स को कहते मु सत्य ईश्वर को पूजा करुअछि एवं यीशु पथ अनुसरण करिअछि। यह सत्य अटे जे पाउल कहले मु सेही सत्य ईश्वरंकर एवं यीशुंकर पथ अनुसरण करिअछि। मोर पूर्वपुरुष माने मध्य से ईश्वरंकर अनुगमन करथिले। आज पाउल कहते से सत्य ईश्वरंकर मु अनुसरण करुअछि। ता जौन 14:6 लिखाई मु पथ सत्य एवं जीवन मो दे न गले के ईश्वर राज्य को पहुँची पारे ना। तेबे या छड़ा मु अन्य यहूदी मानकर सहित मूर्तिर पुनरुत्थान और अनंत जीवन रे विश्वास करे। पाउल कहते यही पुनरुत्थान एवं अनंत जीवन यह एक मुख्य मोर सुसमाचार प्रत्येक जन पाइका। आज आम से सुसमाचार प्रযোज्य अटे। आज पुनरुत्थान यीशुख्रीष्ट पुनरुत्थान होते एवं आम जदि से यीशुख्रीष्ट सहित मरी पुनरुत्थित होगा आम से परित्राण प्राप्त होगा। आज से अनंत जीवन को से पाउल विश्वास करते प्रचार करते केवल तांकर आरु से साधुकी मान मध्य साधुकी माने केबे हेले विश्वास करनथिले जे मूर्ति मानकर पुनरुत्थान हब। अन्य समस्त माने तांकर जानती जे पुनरुत्थान हब किंतु साधुकी माने विश्वास करुनथिले। किंतु पाउल कहती समस्तंकर पुनरुत्थान हब धार्मिक हेउ अधार्मिक हेउ आउ एपरी समय आसुअछि जो माने समाधिस्थ अछंती से माने यीशुंकर स्वर शुणिबे एवं बाहरी आसिबे। जौन 5 पर्व 28-29 टिके पढ़िबा। एथिरे चमत्कृत हुओ नहीं कारण जो समय समाधिस्थ समस्ते ताहांकर स्वर शुणिबे एवं जो माने सत्कर्म करिअछंती से माने जीवन रे पुनरुत्थान निमंते और जो माने असत्कर्म करिअछंती से माने दंडर पुनरुत्थान निमंते बाहर होई आसिबे। एपरी समय आसुअछि। पाउलंकर एही कथाटी तांकु केमती लागिथिबो जे पुनरुत्थान समस्तंकर हब। से दुष्ट लोक हो कि भल लोक हो समस्ते उठिबे से कबर रु। हाँ ये तो बड़ ये कथा आम तो जान नथुलु जे समस्ते उठे बोली आम तो जानिथिलु से धार्मिक लोक माने ही उठिबे नाही। पाउल कहते जे धार्मिक हो कि दुष्ट हो समस्ते जो माने समाधिस्थ होइचंती से माने यीशुंकर स्वर शुणिबे और बाहरी आसिबे आउ समस्तंकर पुनरुत्थान हब। एपरी समय आसुअछि जो माने समाधिस्थ अछंती आउ से माने समस्ते यही प्रश्न होउछि जे केउ स्थान रे आमर पुनरुत्थान हब। पुनरुत्थानटा एई जगत रे हब ना ईश्वरंग राज्य रे हब तांकर पुणी प्रश्न उठलानी। किंतु प्रभु कहते पाउल कहते प्रत्येक ख्रीस्टियन आज ये प्रश्न या उत्तर विवेक दब। एमानकर विवेक थिबा दरकार
आमर जदि विवेक अशुचि हो जाए आउ सेतेबेले आमे निजे ईश्वर निकट में जदि अनुताप न करूँ ताले आमे दंडित हेलु तेबे आमर आत्मिक जीवन सुखी जाए आउ विश्वास मध्य क्षीण हो जाए आउ जदि आमर विवेक किछि भूल करी बसे से निज पाप स्वीकार करे अनुताप करे एवं क्षमा मागे ईश्वर निकट में तेबे से परिष्कृत हुए। प्रथम जन 1 पर्व 9 पद टिके पढ़िबा। जदि आमे माने अपना अपना पाप स्वीकार करूँ तेबे से आम मानकर पाप क्षमा करने को और समस्त अधर्मरु आम मान को परिष्कार करने को विश्वस्त और न्यायवान अटंती। आम को से प्रतिश्रुति देइचंती प्रभु जदि आम मानकर पाप आम निजे स्वीकार करूँ आम जो विवेक ताकू प्रयोग करूँ आ से विवेक पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित हुए। आज प्रभु आमान को मध्य वाक्य जरिया आमान को तांकर सहित दृढ़ विश्वास सहित आमान जदिवा आमाने कौन पाप करिछु किंतु प्रभु आमान को क्षमा देवा को प्रस्तुत अटंती। आउ से पाउलंकर इंटराक्शन से फेलिक्स जे कि शासन करता से समय जूजी मान को से खुशी करने जेल पठे देवाई प्रस्तुत हेले। आउ से समय फेलिक्स जे कि शासनकर्ता जे कि प्रधान शासनकर्ता आउ तांको निकट को जो अभियोग आसीथिला पिटिशन दाखिल होइथिला आउ से तांको स्त्री आउ तांको डाकिथिले पाउलों को तुम्हें कौन कहया चाह तुम्हें आमान को कह। आज से वाक्य से विषय से कहया को चाहती आज आमे माने ईश्वर को वाक्य शुणा को चाहूँ कि जदि से पाउल से ताहाको से वाक्य प्रदान करचंती आउ फेलिक्स से शासनकर्ता को धार्मिकता विषय आत्मसंयम विषय और आगामी विचार विषय एटा 25 पद लिखाई आउ से आमान को जहाँ प्रतिज्ञा करी सॉरी प्रेरित 24:25 पद किंतु से धार्मिकता आत्मसंयम और आगामी विचार विषय कथा कहवा समय फेलिक्स भीत होई उत्तर देले वर्तमान तुम्हें जाओ सुविधा समस्त पाइले आम्भे तुमको डकाइबा। तांकर उद्देश्य कौन थिला फेलिक्स बारंबार तांको डकाउचंती आस आउ तुम्हें किसी कथा शुणेब आमे शुणा तू प्रस्तुत अच्छु किंतु से प्रतारणा करचंती जे कौन शुणा को से जिते से शुणुंट से धार्मिकता आउ आत्मसंयम और आगामी विचार विषय आउ थाउ 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 बहुत हो गला आउ शुणा को आमर आउ नाही शक्ति एवं धैर्य। आज से धार्मिकता कौन धार्मिकता एक उत्तम कार्य कले केवल धार्मिकता हुए नहीं जे प्रकृत सत्य ईश्वर को उपासना करे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को तांकर त्राणकर्ता रूपे विश्वास करे से होती धार्मिक एवं तापर आमे भूल कर व्यक्ति पाप कर व्यक्ति निजर आत्मसमर्पण करे आउ से विश्वास करे आउ मुखरे स्वीकार करे आउ से होची आत्मसंयम से होची तार जिते आत्मसंयम करी से अनुताप करे एवं ईश्वर को निकट में क्षमा मागे एवं समस्त पाप तार क्षमा हुए। किंतु आज देखुचे फेलिक्स शासनकर्ता ये विषय सब शुणा को प्रस्तुत नथिले ताहले कौन चाहूले आउ से आगामी विचार हम बोली कौन हम आगामी विचार
ପାଉଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉ କି ଭଲ ହେଉ ସେ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେବେ, କବରରୁ ଉଠିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମନୋନୀତ ନ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ହେବ। କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସଂଯମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯଦିଓ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପାଇଁ, ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋତେ ଥାନ୍ତେ ପରା। ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ଏହି ଦେଶରେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ନେତାମାନେ, ଅନେକ ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ, ଅନେକ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ସେହି ଆଦ୍ୟକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ନିକଟକୁ ଡାକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ସେହି ସୁଯୋଗ ସେ ସେତେବେଳେ ହରାଇଲେ। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ ଏ ସୁଯୋଗ, ଯେ ସେଇ ସୁଯୋଗ ଯଦି ସେ ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ହୁଏତ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସେ ଏହି ଆମର ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ଅନୁତାପ କରୁ ଏବଂ କ୍ଷମା ମାଗୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି। ନଚେତ୍ ଆମମାନେ ବିଚାରିତ ହେବା। 2 କରନ୍ତି 6:2 ଟିକେ ପଢ଼ିବା କି? 2 କରନ୍ତି 6:2। କାରଣ ସେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କଲୁ, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଦେଖ ଏବେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ, ଆଉ ଦେଖ ଏବେ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ। ଆଉ ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ଦିନ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ନିଜ ହାତରୁ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ହେଲାଣି। ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଜଗତରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ବାଇବଲ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କେଉଁଠି ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲାଣି, କେଉଁଠି ମହାମାରୀ ଜଗତରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପିଛି। ଆଉ କେତେଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେଜଣ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ, ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି, ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆଉ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, ଫେରିଆସ, ଫେରିଆସ, ଆଉ ତୁମେ ଅନୁତାପ କର ଏବଂ ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଆଜି ଆମମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁତାପ କରୁଛୁ କି? ତେବେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଶୁଖିଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଅନୁତାପ ନ କରିଥାଉ। ତେବେ ସେ ଫେଲିକ୍ସ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେନି ଆଉ ତାଙ୍କର ଧର୍ମର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉଠିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ହାୟ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦର ଚିନ୍ତା ତାହାଙ୍କୁ ଘାରିଲା। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ AD 59 ସମୟରେ ଆଉ ସେ କାଇସରରେ ଏକ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଜିହୁଦୀ ଏବଂ ଅଣଜିହୁଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ କି ଆଉ ଜିହୁଦୀ ଜାତି ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଫେଲିକ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପଦବୀରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା। ପାଉଲଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଆଧାରରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯୀଶୁଙ୍କ ଯେପରି ରାଜଦ୍ରୋହୀ ଭାବରେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପାଉଲକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜଦ୍ରୋହୀ ଏବଂ ବିଧର୍ମୀ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ସେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁହୁଦୀମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଉ ଶାସନର ଅଧୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପାଉଲ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ କିଛି କହୁଥିଲେ, କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ରହିଲେନି। ସେମାନେ ତ ରହିଲେ ସେପଟେ, ଆଉ ଆସିଲେନି ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ। ହଁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ହଁ ଆମେ ସେ କରିଥିବା ଦେଖିଥିଲୁ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ଉଭୟଙ୍କର ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ, ଏହା ଯୁହୁଦୀମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା, ତାଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉଠିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ କରିବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଚାରିତ ହେବେ, ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ତେବେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମସ୍ତ ବିଚାର ହୋଇ କିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କିଏ ଶୈତାନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ସେହି ରବ ସେ ଶୁଣିବେ। ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ସେହି ସମାଧି ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବେ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ପାଉଲଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେବା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଅଛି। ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏବଂ ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର ଯେ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ନା ମିଥ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ନା ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ, ନା ଆମେ ସତ୍ୟରୁ ପଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା? ଆଜି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ତାହା ନିରନ୍ତର ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା ହେଉଅଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୁଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଲୋକ ସେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କଟକର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କୋଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲା। ଆଉ ସେ ଯୋଜନାଭୁକ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଗୃହଟି ସେ ନିର୍ମାଣ କଲା। କେବଳ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଗ ବିଳାସ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସେଇ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ, ସେଇ ମହାନଦୀର ନଈର ପାଣି ସ୍ରୋତ, ଆଉ ସେ ଗଛ, ଆଉ ସେ ପାହାଡ଼ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ସେଇ ଭୋଜି ଖାଇଲେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ଆଉ କେତେ, ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଚିରଦିନ ଏଠି ଆମେ ରହିଯିବା କେତେ ସୁଖ ପାଇଯିବା ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେ କହିଲେ, ଏଠି ପରା ସମାଧି, ଏଠି ପରା କବରଖାନା ଅଛି ପାଖରେ। ତେଣୁ ସେ ସଚେତନ ହୋଇଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୟଭୀତ ନୁହଁ। ଆମେ ସେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣକ ସୁଖ ପାଇଁ ଏହି ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛୁ।
किंतु से विचार पाई जीशुंकर द्वितीय आगमन पर प्रस्तुत न हो आम जपरी प्रत्येक जे प्रस्तुत हवा आ कौन लाभ है से धनी लोकर कौन प्रकार से अनुताप कला नहीं कि परिवर्तन है ना आ सुख से भोग कर पारा नहीं हाय दंडर पात्र प्रभु आम को समस्त दृष्टांत जरिया आम को कही आम देखुचु जेपरी भाव में धनी लोक लाजार विषय कहती बाइबल लिखाई ईश्वर लाजार धनी लोक को देखे दौरान आ नरक छटपट होती देखे दौरान स्वर्ग आउ से अब्राहम कोल बसी लाजार को आउ से केते आनंद अच्छी मत सुखी जाऊँ मो जीभ टोपाए पानी दियो सुखी जाऊँ पूरा हाँ प्रभु से किपरि भाव आउ परिवर्तन करेंगे आउ से कौन प्रकार परिवर्तन है ना आज आम देखुचु से लाजार से धनी लोकर फाटक पाखे बसी रही थाए आ धनी लोक जाए आसे गोटे दिन गोटे मुहूर्त पचारानी कि कौन साहाय्य कला ना आज आम देखुचु आम चतुर्पाशे अनेक अच्छा जो मैंने कि अभाव अवस्था अच्छा जो मैंने वाक्य पाई ना से अभावग्रस्त आउ जो मैंने प्रकृति में खाद्य पेय पाऊना अंत संकट अवस्था अच्छे से आम साहाय्य करवा निश्चित भाव में कर्तव्य अटे आज आम को जो वाक्य दे आम को से पवित्र वाक्य द्वारा आम को परिचालना कले से आम प्रभु निकट में कृतज्ञता ज्ञापन कर धन्यवाद अर्पण कर आमेन। प्रभु नाम गौरव हो प्रभु आम को प्रियदासों द्वारा सुंदर वाक्य दिए से प्रभु गौरान्त हूँ प्रियदासों को प्रभु आशीर्वाद करूँ आहरी आहरी अनेक आत्मार लाभ निमंते प्रभु तांको आहरी व्यवहार करूँ पाउलों जीवनी द्वारा कि प्रकार से घात प्रति घात मध्य दे जीवा बेले मध्य से प्रभु को छाड़ी नथिले प्रभु को सहित रही प्रभुंकर वास्तव दास बोली से आपना को प्रकाश करिवारे पछई नथिले तेणु आसु ए वाक्यर कर्मकारी हो ये वाक्य जब कार प्रत्येक हृदय को स्पर्श कर आम प्रत्येक प्रभु ठारे समर्पित हो प्रार्थना करवा चक्षु बंद करूँ प्रार्थना करवा। मंगलमय परमेश्वर तुमको धन्यवाद करुछु तुम्हें महान परमेश्वर अट प्रभु तुम्हें तुमरी योजना अनुसार प्रत्येकटी कार्य जगत में कर से धन्यवाद दौचु प्रभु आज सुंदर वाक्य देल प्रभु पाउलों जीवनी द्वारा ओ प्रभु ताहांकर कार्य ताहांकर समस्त प्रकार ओ प्रभु सेवा कार्य कि प्रकार घात प्रति घात गुड़िक ओ प्रभु से दिन को दिन अपना जीवन में सह्य करथिले मध्य प्रभु से मध्य दे जाऊ जाऊ तुमको गौरव देवारे केबे पछई नथिले सेथिपाई प्रभु ये वाक्य निमंते तुमको धन्यवाद दौचु प्रियदास आज सुंदर भारे ये वाक्य दे अच्छी प्रभु ताको आहरी आशीर्वाद कर अन्य मानकर आत्मार लाभ निमंते प्रभु आहरी प्रेरणादायी वाक्य द्वारा तबे व्यवहार करो बोली प्रार्थना करुछु आज जहाँ वाक्य आम शुणुचु प्रभु वाक्य प्रत्येक हृदय कार्यकारी करू करू बहु गुण में फल फलू से साहाय्य कर समस्त विषय तुम हस्तर दौ दौ प्रत्येक श्रोता दर्शक विश्वासी भाई भूणी मध्य प्रभु आबाल बुद्ध वनिता तुम हस्तर दे यीशु नाम मागुअछु आमेन। प्रभु शिक्षा प्रार्थना करवा हे आम स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुमर राज्य आसु जेपरी स्वर्ग रे सेपरी पृथ्वी रे तुमर इच्छा सफल हो आज आम को प्रयोजन हार्य आम मैंने जेपरी निज निज अपराधी मान क्षमा करूँ सेपरी आम अपराध सब क्षमा कर परीक्षा आण नाई मंदरू रक्षा कर जेणु राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्हर आमेन। पिता परमेश्वर प्रेम प्राणकर्ता प्रभु श्रीकृष्णकर अनुग्रह साहाय्यकारी पवित्र आत्मा शांति शक्ति सहभागिता और चेतना विशेषकर प्रत्येक श्रोता विश्वासी भाई भूणी मानू पिला मानू
मंडली विश्वासी भाई भौणी माननकु विश्वर प्रत्येक विश्वासी भाई भौणी माननकु प्रति सदा सर्वदा रुहन्तु आमेन। समस्त को विशेष धन्यवाद जनाए आपण माने आज ऑनलाइन उपासना जोग दे अछंती। प्रभुकर इच्छा हेले आगामी सप्ताह यहीपरि ऑनलाइन माध्यम उपासना जोग दे सहभागिता प्रभुकर गौरव करवा। समस्त धन्यवाद।